from Kodeba Ziontv Gh ene ye kwenaisha abatampa ena babehia na kwenaisha ne nkomo ye mede enu nti ene yetu anamo se ne ye ne ebetwetwe nkomo Queen empre bebre ye taate enema emanipa ekwa hohiehiem emanipa ekwa ahokyerem ade ne emanipa timi diye ene ye bedi ye die nkomo ade ma nipa timi kwa hohiehiem kwa ahokyerem no ebia na me ne ukase obi wo hono ma na busua wosika okay enso ye mfa ne nya hwe obi wo hono ma no ofo wosika enso ye mfa na ma ma busua ana papa busua enso ye mfa ne nya hwe Queen eno ya ne fridi ntia ya na ade ma frente ne sika na ya ade hona na Queen me bisa say edin ene manipa desani ediye ene mempese ye bekọ de ade ma nipa di ye ne say wo fati ade ameka no ade ma nipa edi ye ne say enti na emprepi woni ediske do memblemu wo mo ahon kire ya obi wo hono ma ya wo ne say mistake ne ya na afiri awofo no okay wo wofiri hospital ba pe afiri mu fa ba na ma me na wo de amma no obi aso ne nsa wonne me se wo tena akwala ne obrempon ebra wo je akwala no wo kuta ne se no wasa na ma wo wasesa ne sebre obi timi kuta akwala no wo ne nsam ofe ne nsam sika waje ko akwada ketua na waje na akwala ne nsam waje ne nsam yedi nyina de ko ne kwan benso so wono no wo wani enti onim so wotena no akwala ne yo bibia obeba be yo obrempon obeba be minister ana obeba be tene din nti ene sa de a maame ne papa no me mamu ni yeda sa akwala na be sore abedi ya sho mo nti Queen yemra te se abranti amasi so edin ne mabisa na me ya ebetumi amadiye ade ampese me tron se sa watimi akwasa ho hia mu na sa wo bakwa ahyawa na ma wodi adware okay na mama ode be ro nsa adwuma bia obeye bia insha Allah obi abete wudi ebinu makase wakwa kwaji sikaduro na nya sikaduro wafa ode be nya be 100 million sha ho nnehwe ene me woni aya fa wonya hwe no wafa eti sai na mi sister bawo na mi nua be ma ba ede ya l'argent kuji sika money ba se woni bia edu abusua gina mpo na ukoka kopa ba betana se metiase ya wo omo a ode bua nipa no se Bible say sa nyame nsam hira ene me nipa di eye difo obra dwuma mfa bi nka dabi Queen ada na me ba nchen se mkoye dwuma nsam anya sika sa wo na me ka to se wo ba me ho a menya se wo fiti ba ya na mama waduro yenya na sa wo sa me hwe sa bi se kuroto na wo wuru kuro na de duro guma emu enti wo ba wo sa me hwe metime aso wo nsam sei na ma shama na ma hu se yankopo bo wa ma ohia ni won fa yare bi nto wo so na afiri nipa onipa na wo atan nyankopon de onno wa nko ma wo masase so ene sa de amemo wadura mo wadware mama obi aworo wonsa emfa ne ko obi awoton emfa ne mamone awoton emfa ne se bi wo aburokire odware morofo wo so bedi yi okay Queen mama bisa ebrebe no nipa desani dura ni yi edi atwam entwam yedi entwam so wo nku ade entwam obi timi ka say life begins at 40 nti manya 40 years atwam a entwam ba bia onipa so wo bibia atwam na se dan wo akwakoda da kamenam nti wo mu idi obetumi wo mu idi na Queen tie osi se obua obi a de ode ne nsa beka bia be adwuma inshallah me de 8 years mintimi nya adwuma mintimi kontimi ma ede na wo ye ma me betumi ma metimi ayade amo inshallah bi iznillah ene o de bo container kitu bi kura fa pie water na to me nia hoden a me de ba akoton so wo ti wo mbaba beto ene me nya wo sa kwa e wo de meya ma inshallah en phone say what the 100 years wo de tena ho e wo de mu kwa baba beto me pese won so di ye sa be ya won sa beko wano na busua nsere wo na yonkofo nye wo jejemu en da bi kwa bia me faso inshallah wo so benya kakra nsa no wakono wo benya Queen wo kan yedi a at what point na wo bu ni yedie say metimi koba enya 50 cedis dididi metimi kobanya 200 cedis anase metimi asifie atokas na mso made me ho na meka kire wo se obi ba wonya na ase fa wo se meka to se wo de bo container na fa wo de fa na fridge ketewa bi don pure water se nyankopon se Queen Aisha memu wasifia ene dan room ba ko se kura wo be si ansan wako wow inshallah bi iznillah wow wala Allah sai ku ce me yasa na Queen Aisha ke son ci ba ci ni ke so ba sarkin Kano Sunusi Allah ya kiyaye ka
sarkin mawaka Naziru sarki Allah kiyaye ka Allah kare ka Allah sa mu gama azumin ga lafiya ku kokarta ku samu lamban waya na duk cuta da yake da jarabta na ubangiji insha Allah in da ka doki lamban waya na to insha Allah zaka ji sauki Queen o te kasa san me kasa doso me te Yoruba yisu Yoruba fa ka kire me nuanu ma omo wo ho ne se Queen Asha ni me te Yoruba me te Jula me te Mosi Queen aye nyabotre ma be for akọ ay language station hwan no akọ ade enta me ka Lagos Hausa no fa Yoruba kasa kire me nuanu Nigeria for ade enta me ka Hausa no ya tete me kano region lemun la ka hona minyine okay me ma me no ka kire na tete me won woda ye me ya fa Yoruba kasa kire wa ma me enko school di o ma me kenkan na ko fa Yoruba kasa kire me akoshe o peso ha me anwumre o ma ma bre wo de che oba me no ka me say my last question you see wo anyi yare nyermanti na gaji wallahi ba wa Allah ga azaba shi Queen you see a friend say so wo ye sala insha Allah you see yetimi tues kam obi ye man ya enya no kore sa wo de owum paso kura ene de wo de owum paso na sa wo ma wo ho a wo wu a wo ma ne be ya hwemu ama Queen yenko wonu isu na enti wontie no ye ya na de bia me ka kire mo be ma wani mo nyam ne sabi sabi mpredua sa be ma odobenada HIV Queen anu kirem ya ka so odobenada e se o de se kan ko da bia nya ne sa na san me fast we sa me fast be say sa obi a o sabi kama me be ma ne kwati awu enti sabi be ma odobenada na nanu matena ko nya na me sie o adake wo na eko me na nya sa na nanu matena ko nya o de mbesera mo obi a o yare HIV etwere edam odobenada okay sika nyina ne nsem fabloid awoma okay ekuta sika enye yie American Lotto asase asem court asem ahini asem yare afom ana ne nyina ne se fa na kwa ahya me number wow maka se fa number ne fa twetwene wo fa number na yare se be ye wodia anije be ye wodia obi okora na se na kwa ahya ya me da anadwo me nteme na ene etu aduro na opa na hesi kenyaw e giant mi insha Allah ene anrobes ya bu ba bia Queen be bambo nyabotre wo se be ma bi ayiye e friend be ma odobenada oba onwo no se friend se bonyini eno ape me pacha ya na friend ya kan bonyini asa ba bia na asante kasa me different bi wo dia oba ono so dobenada da bi oba bia no benada oba bia oba obedo benada kire se bia no waye mra wago a woni ba menti ma bi so mu ni atenka so mu so dobenada ene na yare oba dobenada na be ma de odobenada nya yare na ono kura die mom na hia na me se predio so oba ntimi num nsuo ngo se me dobenada ma ya ma se me odomodom nsuo nsuo wonam nkahunam no oba dobenada se enye yi na se oba ne be dobenada dia oba ne be dobenada dia wago wonya be 80 years 90 years dia ente sa wontimi ene be ma ehia ba ba ma dia wonya 100 years 130 years kurana wudi akola 15 years mana oni ne betimi ko asembi na oba bi one ne kunu omonya ntokwa ne ntokwa na omokono oba na sem ne se ba ma ni ntimi ma ni nya na tenka ba ma no so na sem ne se wotimi bodwuma mo no hu se wo bodwuma nke so oba no sebe ne ho ba ne ho ma anu na de ntokwa ba Queen sa asem we sen na wogene ne moa ben na sa oba no a ontumi enye ma na tenka ma no ubetimi de aboa no mema na duro mema na duro na mama na santije ne keto no de account nom eduso ni ukuni be hia oba de nka wani je ne se munyina ensuo nya den enka nsuo eni kwan se ba ko de sane ne ja ba ko enti Queen no hwa oba edim simado do sen ne wose na tenka timi ba se wodo ne gine mu nko ade a ene aka me na na kwan ahya nkwa metumi aka se bia mo am kodu be 1 hour 1 hour me na me ka kire wo no ajefo se 1 hour de ha me nim se de meka no nemum Queen ti wo se 1 hour me na me ka kire wo no wose yetimi wo fufuo na abekwan koto dem ko bi dem na se brabo yi dem yemu ade ni adwene ya wudi kra mpese besa
ba ko nya aduane kama se na se taste ni nnima sisi ana se no okay se ko yesu sa betie so ene fa number no sa beti seu me number ne 055 123 2721 055 123 2721 baby amu obia no nyame hira Zion ene na busua wo yere ne wo ma wadwumanfo mesre nyankopon de mam amen Onye esan musuo yareye kan kwanhia emfanfiri mo so de mu beso bia no enye sika ahonto yedie ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره الحسنه وقنا عذاب النار ربنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Zion here for Queen Aisha and your training can Queen Zion for say omani jo kasa ho pede away ho yemfa seda Emma medase aha ene edi dwumade ani besi me de edeke usu me ne Queen Aisha ya santoa ene no etwetwe nkomo no da sene ye behia bye bye medamase